तो थे साप कामुड़ आज की 16 वर्ष खड़े गले डाक्तर फेल मारिगले बाबा पाखे मुझे कहला मो हृदय छुआ को पाई गड़े नथिला भाई समस्त ओडावासी को संजय एंटरटेनमेंट को बहुत बहुत स्वागतम। आसंता काली जागर तेणु धूमधाम रे सर जागर पालित होची तो आमे वर्तमान आसिक पापा मु पहुंच जाइछु केटी ना खेमेश्वर पहुंच जाइछु। आमर सरर बड़ शिव मंदिर एठी पूरा पाताली शिव एठी पूरा रही महिमा अनेक रही। चलतु केमितिका एठी तामाने प्रस्तुति चली केमितिका सब आसी सब चारिआडू दुकान बजार बर्तमान पूरा चारिआडे पूरा मेलई गले पूरा केमितिका चली प्रस्तुति आपण भिजुआल देखू आपण केमितिका पालन कर जागर निश्चित कमेंट समस्त कहतु समस्त को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना आम जनाऊँ। समस्त जीवन मंगलमय हो शिव कृपा समस्त बरिश जाऊ एतिक आम कामना करूँ आम चैनल तरफ। बर्तमान आम आसीचु देखुचु भाई कौन कह केमती अच्छा तो निश्चित भाव ओम नमः शिवाय काली जेहतु जागर अच्छी तो आम आसलु खेमेश्वर मंदिर को चलते खेमेश्वर मंदिर परिक्रमा करवा काली निश्चित आसे सकाଳେ देखिए राति 2टा पाख लोक लाइन देवे से सब बड़ कथा राति 2टा पाख लाइन देवे देखते पूरा मिनिमम 500 मीटर पाखापाखि 1 किलोमीटर पाखापाखि लाइन देवे एत बड़ लाइन लोक 1 किलोमीटर पड़ते भिड़ प्रबल दुकान है आसू काली सकाଳେ आज पहुँचतु अग्निवश्य चलन जी भितर चलन जावा देखा केमितिका दुकान बजार ये पूरा मेलई गले पूरा भर्ती चारिआडे भर्ती दुकान बजार आसतु बुलिकी जातु बहुत सुंदर भाव ये पालित हो जागर महाशिवरात्रि। खेमेश्वर मुख्य पुजारी काली आमर राति 3टारू नीतिकांति आरंभ हो 4टा बेले दर्शन लोक दिज्व ता छड़ा आमर 4 पहर पूजा हुए खाली मझिरे प्रहर पूजा आरंभ हो तापर राति 4:30 बेले आमर महादीप उठिब लोक बहुत भक्त आसती होम जाग यज्ञ चले दीप बसंती आउ पूजा अर्चना चले ठाकुर नीतिकांति ठीक भाव 4टा प्रहर पूजा चले ये आमर ये प्रत्येक वर्ष आम पूर्वपुरुष आम कर जहाँफल कि महाशिवरात्रि रे समस्त आनंदित हुए ये आसिकी खेमेश्वर पाखे भल पूजा हुए आ भल साजसज्जा हुए तेणु से समस्त आनंदित आम सबुदिन अंततः खाऊँच तार गोटे प्रबाद अच्छी जड़े व्याध ताको बाघ गुड़े जदि गुड़ेला से बेल गछ को चढ़ी जाइथिला चढ़ा अवस्था से कौन होला बेलपत्र आउ से जो काकर से मूलर शिवलिंग था व्याध बाघ भयर चढ़ी किंतु बेलपत्र छिड़े पकाउची से शिवलिंग उपर पड़ुंट जहाँफल कि राति तमा उजागर रहिला आ शिवंकर भी व्रत उपासना करगला से तरी जाइथिला व्याध अवस्था से मुक्ति पाई जाइथिला। उजागर कौन आम दीप जाइबा मैंने आम सजग रहा शिव सबुदिन जाती श्मशान को केवल यही जो चतुर्दशी दिन सी मंदिर रुहति कौ दिन से जाती चतुर्दशी दिन तेणु से राति कौन दिन कौन पूजा अर्चना चले प्रभुंर माया अनेक कौन कह श्मशानवासी से सबुदिन दौड़ श्मशान चतुर्दशी दिन मंदिर रुहति भक्त मैंने आम समस्त की तो आम माने यथा सहकार आमर जी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद आम करूँ भलरे आसतु भलरे जातु कौन सी दुख करार ना कहीं भक्त होती भगवान आम सेवक मात्र निमित्त तेणु से जहाँ करेंगे सी कर्मफल आम अशांति करवाटा आमर कर्तव्य नुहे जेहेतु आम सेवक प्रभुंर सेवा कार्य आम नियोजित होमको जहाँ प्रभु निर्देश देवे आम से कर मु कटक रु मो सान पुओ को कटक बालेश्वर मेडिकल फेरे मो जने गुरु थे कहले ये तुलसी दिहब शिवाभिषेक हम से दिन कतु से पुओ से कही तार गोटे अंग किसी नष्ट हम हाँ सान पुओ ता पार्टी टी नागुच मो गुरु कही कुष्टी देखी किंतु कौटी डाक्तर फेल मारिगले बाबा पाखे मुझे कहला मो हृदय छुआ को पाई गड़े नथिला वर्षा हो मुझे कहीं बाबा सेवा पूरा मो चली जाऊँ दिन सका उठिक मो आगे आलती करके आसे कि मोर गोटे आत्मा एमती बोध कर बाबा जहाँफल मुझे आज पर्यटन भूली पार केते डाक्तर फेल मारिगले
ସେତିକାଳେ ତାର 2.5 ବର୍ଷ ବେଳେ ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଚିନ୍ତା କର ତାର 29-30 ବର୍ଷ ହେଲା, 2.5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଡେଲି ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଏଇଠି ବାବା ଭଲ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଶିବ ଭକ୍ତ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିଲେ କେମିତିକା ଆମ ନନା 14 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଏଇ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସରରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗର ଏଠି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଯୋଉ ଦିନ ପୂଜା ହେଲା ଗୋଟେ ନାଗ ବାହାରିକି ସେଇଠି ରହିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ନେତ୍ରନାଳ ପାଖରେ। ତାକୁ କ୍ଷୀରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଦେଇଗଲା। ଆମେ ଯିବା ପନ୍ତେ ସେ ନାଗ ଅଛି, ତାପରେ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନାଗ ଗୋଟେ ଧଳା ପୁରା ନାଗ ବାହାରିକି ସେ ଫାଟ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଏଇ ପୁଅର ପୂଜା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ନିଜ ମନ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀକୁ ସଜ କରାହେଉଛି। କାଲି ମା ତାରିଣୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ପିନ୍ଧାଯିବ। ତାପରେ ମା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ସଜା ଚାଲିଛି। ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି। 21 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଗୋଲକ ରାଉତ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଗାଧେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯିମି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ କାଢ଼ିମି, ତାଙ୍କୁ ବେଶ ବେଶା କରିମି, ତାଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇମି। ତାପରେ ଏଇ ଖରକା ଫରକା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କରିମି। ତାପରେ ଆଳତି ସଜେଇକି ଦେମି। ଆଉ ତାପରେ ନନା ଆମ କକାସି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆଳତି ଦେଇଦେମି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ପିଟିମି। ଘଣ୍ଟା ପିଟିଲା ପରେ ମୋର 4 ଗୋଟ ପୂଜା କାମ, ମୋର ଯେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ କାମ ସବୁ, ସେ କାମ ସବୁ ସାରିମି। ତାପରେ ମୋ ଦୋକାନଟେ ଏଠି ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ବସିକି ମୁଁ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ପୋଷେ। ମୋର ଦୋକାନ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ମୋର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବାହାରେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳାଏ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଥରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଆଜିକି 16 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଆସି କହିନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ମୋ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନଟା ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲିମି। ମୁଁ ବହୁତ ବେଳେ କାମ ଆସିଛି, ମୁଁ କେଣେ କିଛି କାମ କରିନି, କେବଳ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କାମର ମୋ ଜୀବନଟା ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁଛି, ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନେ ବି ମୁଁ କେଣେ ଯାଏନି। ଝଡ଼ ତୁଫାନ ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି ଆସେନି, ମୁଁ କେଣେ ଯାଏନି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମର ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରୁହେ। ଖରକା ଫରକା ଧୁଆ ପୋଛା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କାମ କରେ। ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବି କହିନି, ବାବା ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ମୋତେ କିଛି ଜ୍ୱର ନହେଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ନା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି, ନା କ'ଣ କିଛି ମୋର ନାହିଁ। ଏଇ କକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମୋର କହୁଛି। ସିଏ ମୋ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାନା ଦେବା ବେଳକୁ ସିଏ, ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋତେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ମୋର ଏଇଠି କାମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି କାମ। ଖୁସି ତ ବହୁତ। ହଁ, କାଲି କେତେ ଗହଳି ହବ, କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ? ବହୁତ ଲୋକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ, ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରିବେନି। ଆମର ଏଠି ଇଏ ପାତାଳପୁର ମହାଦେବ, ଇଏ ଆମର ସ୍ଥାପନା ବି ନୁହନ୍ତି। ପାତାଳପୁର ମହାଦେବ। ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ଖଇରାରୁ ଆସନ୍ତି, କୁପାରୁ ଆସନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ଆସନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ବାଟରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।